बोला पाई बहु कथा काने काने कहिला बोझाई ये बड़े अवल्या तांको पाखर पशिबु एबे हेरे पान खंडे सुद्धा न खाइबु शनि पदे मन रखी काटुथिबु दिन अवश्य करिबे से तो विपद खंडन एते कहि विदेश को रोजगार पाई नटिया चलिला शनिश्चर पादे गाई एते शपथरी मारी कुटारंभे दास दासी कुसे धन रत्ने दर्श करे बहिरे नरव तुंडे अहल्या पासरे दरमा देहु गणाई सकल मासरे एहा शुणी दास दासी होइले अंतर पंचम दशा पइला शपथरी कर दुही मिल बांधी अहल्या कुमार देले वस्त्र अलंकार मान छणाई रखिले चिंताली कोड़ा पिंधाई गुरु देवे तड़ी आपे रहिले से दुहे डाण कुमारी कांदी कांदी अहल्या गमिला बोन सात मास गर्भभार दिए तातनुको चारि दिन उपवासे पादन चरई पद पदे मुंड चक्र पराय बुलई खोजे जाए पुणी बसे डाके शनिश्चर एघोर कसणु प्रभु मते पारे कर तुमे नरकिले मोर नाही आर गति विदेशे पति मो वार्ता किछि न जानती शपथ माने मारी दिले घराई एते गौर बोझ प्रभु छन्ति देई एड़े अर्ण कष्ट देले वनवास दुख सकल विपद मोते ग्रह राज रख एहिपरि बाइज मु आपणे कांदिले शनिश्चरଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ସଞ୍ଚୟିଲା ଅକସ୍ମାତ ହେଲା ତହିଁ ଅପୂର୍ବ ଘଟର ସବର ସବରି ଶୁଣି ପାରିଲେ କ୍ରନ୍ଦନ ଶିକାର ଆଶାରେ ସେହି ବନେ ବୁଲୁଥିଲେ ଅହଲ୍ୟାର ଧନ ଶୁଣି ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବୈଦେବ ନାରୀ ଯେନ୍ତା କାନ୍ଦୁଅଛି ତୁଇ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା କରେ ନାହିଁ ଭଲ ରୋଗ ଝିଅ ପରି ଲାଗୁଅଛି ମତେ ବନକୁ ଆସିଲୁ କହ ସତ୍ୟ କିବା ଅଟେ ଭୟନକର ଆମ୍ଭେରେ ମନର ସବର ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ଘୁଞ୍ଚାଇବୁ ତୋର ଏପରି ଅଭୟ ବାଣୀ ଶୁଣିଲା ଅହଲ୍ୟା ସବୁ ଦୁଃଖ କଥା ତାଙ୍କ ଆଗେ ପ୍ରକାଶିଲା ସ୍ୱାମୀ ଶପଥଳି ଗର୍ଭ ମାସ କଥା କହେ ମହିତି ପତିରା ପଣାର କଥା କହେ ତାର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ପରେ ହସି ସେ ସବରି ଆଶର ଝିଅ ହୋଇ ତୁ ରହିବୁ ମୋହରି ବନ ଦେବତୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ କରି ମୁଁ କହୁଛି କ୍ଷଣି ହେଲେ ନ ପାରିବି ପାଶରେ ମୁରୁଛି ଫଳମୂଳ ଆଣିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେ ଖାଇବୁ ଆମ୍ବ ଗୁଣିଆରେ କଥା ବିଛାଇ ଶୋଇବୁ ଶୁଣି ଅହଲ୍ୟା ଚଳିଲା ସବର ଘରକୁ ଶନିଶ୍ଚର ପଦେ ରଖି ତାଇ ଅନ୍ତରକୁ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ସୁସ୍ଥରେ ରହିଲା ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି 8 ମାସ ହେଲା 8 ମାସ ଯାଇ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଏକାଦଶୀ ଶନିବାର ହେଲା ପୂରଣ ଶନିଶ୍ଚର ଦୟା କଲେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୁତ୍ର 8 ମାସ ଯାଇ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଏକାଦଶୀ ଶନିବାର ହେଲା ପୂରଣ शनिश्चर दया कले जन्म हेला पुत्र पंचवती षष्ठी पूर्णी कले दशरथ 21 पूजिले सत्यनारायण नाम गति देले सबरणी जे सुदाम सबर आनंद के पारिब बाकहे
ଧରାକୁ ଶେଷରା ପରି ମନେ କରୁଥାଇ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ମେଳା କିରାଇଲା ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିଲା ହୋମ ଆହୁତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଧି ବିଧାନରେ ଫଳ ପୂଜା କରି ଦେବ ଶନିଶ୍ଚରେ ନାତୃ ପାଇଲ ମଣି ହେ କହିଲା ଆନନ୍ଦ ଦିନୁ ଦିନ ବଡ଼େ ବାଳ ଯେନେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର सकल विद्या ताहाको सिखाइला भने सबर पिलाको संगे खेले रात्रले क्रमे 15 वर्ष भइला ताहाको नछाडै चढे हेले सबर राजाको दही बर घटसूत्र अटै विचित्र खेलुछि सुदाम दिने पिलाको सहित एकाले देखिला हाती मुंडाई कळस भुडु अछि राजा खोजी खोजी 10 दिस से राज्य राजन शून्य होइअछि रही तेनु हाथी बुले सुना कलश मुंडाई जहा मुंडे धारी बसे राज्य हेब राजा कटिबे ता पाद तले सकल परजा अकस्मात पाद हाथी आसिया कळसी सुदाम मुंडे धारिला सुवर्ण कळसी राजा भुज माने ताको समादर करी हाथी रे बजाई हेनी घरे मुंड भरी पात्र मंत्री डकाई से अभिषेक करे से दिन सुदामा तही राजा बड़ाइले गादी रे बसी वृत्त कपिले आदेश जाओ राज्य माता को मोहर विन्यास सबर सबरणी मो अजाई जानो तांको छाड़ी कासिबो हेतु करियानो आज्ञा पाई रगराई बेगे चली गला जानो रे बसाई तीनी जनको आनिले आज्ञा पाई डगराई बेगे चली गले जानरे बसाई तीनी जनको आनिले शनि दयालु हल्या रहिला सुखरे पुत्र दान राजा होई बसिला गादिले एथु अंते सुना सप तणिक दुर्दशा नटिया बिले सुफेनी आसिला सहसा अहल्या गुण देखिता हंस उड़े गला केणे गला